نرجع لكم مرة أخرى بالفيديو هذايا اللي باش نصلحوا فيه إكزرسيس دو ريسورس هيومان اللي هو الإكزرسيس 2 في الباك نتاع 2019 برينسيبال. الإكزرسيس هذايا باش يورينا كيف نحسبوا الريمونيراسيون. Rémunération en tenant compte d'une partie fixe et d'une partie variable, et aussi de comment calculer la masse salariale dans les deux points de vente. Je نقرأ مع بعضنا l'exercice 2 كما قلنا l'énoncé تنجموا تلقاوه على باك ويب بونتين موجود l'énoncé نتاع لي باك الكل avec la correction بالنسبة les autres matières aussi زادا مش كاين gestion. Donc l'entreprise Rihana est spécialisée dans la commercialisation des parfums. Donc, nous avons une commercialisation. C'est une entreprise commerciale. Le calcul de la masse salariale. Nous avons le TFP, l'entreprise commerciale, l'entreprise industrielle, 2%. Pour l'année 2019, elle souhaiterait accroître son chiffre d'affaires. C'est l'objectif interne. Elle envisage de créer deux nouveaux points de vente. C'est un investissement. Je nomme le point de vente, deux points de vente, et je doute c'est un investissement d'expansion. Ce qui nécessiterait le recrutement des vendeurs. Donc évidemment, il y aurait un recrutement de vendeurs. Pour réaliser ce projet, elle exige que le taux d'évolution de la masse salariale ne dépasse pas 10%. Alors, je nomme le recrutement, donc la masse salariale en principe باش تنزيد mais ce taux d'évolution ما يلزموش يفوت اكثر من 10%. donc كاين في 10% ما حاجتناش بالانفستيسمون هذا ما نعملوش اقل نعملوا الانفستيسمون هذا. C'est une condition imposée par l'entreprise pour réaliser cet investissement اللي هو la création de deux points de vente. Bien. À cet effet, l'entreprise vous communique les informations suivantes اللي هما هذوما. Donc, quel est l'objectif? Qu'on a taux d'évolution de la masse salariale, mais il faut 10%. On a les données, les deux points de vente A et B. On a le tableau qui est andi. On a le chiffre d'affaires annuel prévisionné. C'est le chiffre d'affaires par point de vente ou annuel. Donc, phi A 178 12 800, phi B 345 600 dinars. C'est le chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Chiffre d'affaires annuel moyen par vendeur. Donc c'est aussi annuel et par vendeur. Donc le vendeur prévu, le chiffre d'affaires est 57 686 400. On suppose que les vendeurs à recruter travailleront 12 mois par an, donc 12 mois à femme à l'activité, et seront rémunérés mensuellement comme suit. Donc il y avait la rémunération mensuelle par mois. On a 12 mois. Alors, rémunération mensuelle, femme a une partie variable et une partie fixe. Donc c'est une rémunération mixte au rendement variable selon le chiffre d'affaires ou une partie fixe. Donc c'est un salaire au rendement. Alors, partie fixe c'est à 500 dinars, quel que soit les cas fixes, ou la partie variable elle est en pourcentage du chiffre d'affaires selon le chiffre d'affaires et les vendeurs. Donc pour motiver les vendeurs, nous avons une partie variable selon le chiffre d'affaires. ما نعطيوهمش بارتي فيكس هكا هو يقعد مربع يديه ما يهموش باع ما باعش ما يهموش. donc non, on doit le motiver par une partie variable commission. Donc chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 6 000 dinars, il aura un taux de rémunération de 8% du chiffre d'affaires إذا كان أقل من 6 000. يعني normal chiffre d'affaires أقل من 6 000 par mois ياخذ 8% منه. إذا كان الشيفر دافير أكثر من 6000 عمل الشيفر دافير أكثر يولي ياخذ في 12% من الشيفر دافير اللي عمله. Donc là, c'est clair. Ben, travail à faire premièrement pour chaque point de vente. En Azus, A ou B, déterminer le nombre de vendeurs. Donc, pour chaque point de vente,
Premièrement, le nombre, on va calculer le nombre des vendeurs. Donc, pour chaque point de vente, on a A ou on a B. Alors, je vais le nombre de vendeurs. On a des chiffres d'affaires annuels, dans les vendeurs, ou on a des chiffres d'affaires annuels par vendeur. Donc, chiffre d'affaires qui est le chiffre d'affaires de chaque vendeur, on a le nombre de vendeurs. Donc, fait A, on a 172 800 sur 57 600. Donc, il y a 3. Donc, 3 vendeurs. Donc, femme a 3 vendeurs fait le point de vente A. Ou je fais la même chose pour le point de vente B. Je n'ai le chiffre d'affaires annuel global sur le chiffre d'affaires moyen par vendeur. Donc, 345 600 sur 86 400. Donc, tu as 4 vendeurs. Et le nombre de vendeurs Eliane fait les 2 points de vente A et B. Donc, ça, c'est petit a. Fait premièrement. Voici ici. B. Question B. On vous demande de calculer le chiffre d'affaires mensuel prévisionnel moyen par vendeur. Chiffre d'affaires mensuel par vendeur. هو ايش عطاني الشيفر دافير انويل ويحب على الشيفر دافير mensuel. واحنا العام فيه 12 mois. Donc je divise l'annuel sur 12. Donc égal chiffre d'affaires annuel par vendeur sur le nombre de mois qui est 12. Donc pour A, point de vente A, donc on a 57 600 sur 12 mois, t'as 4800 dinars. Pour B, la même chose, donc on a 86 400 نقسمها sur 12 تعطيني 7200. Donc هذا الشيفر دافير اللي مطالب باش يعملوا اللي باش يعملوا ريفيو معناها باش يعملوا كل فوندور في الA باش يعمل 4800 والفوندور في الB باش يعمل 7200 دينار دو شيفر دافير بار موا منسويل. هذا باش نحسبوا له عليه قداش باش يخلص قداش باش ياخذ بارتي variable. Deuxièmement, effectivement, calculer le salaire brut annuel par point de vente et en déduire le salaire brut annuel global. Donc, puis deuxièmement, on va écrire, on va calculer le salaire brut annuel par point de vente. Donc, je vais calculer pour A et pour B. Pour A et pour B. Donc, pour le point de vente A, alors pour le point de vente A, nous avons un chiffre d'affaires qui est égal à 57 600. 57 600 اللي هو معناها 4800 الواحد. دونك 4800 قداش ياخذ عليها هذايا الواحد ياخذ عليها 8%. دونك في البوان A باش ياخذوا 8% كوميسيون. Par contre في البوان دو فونت B باش ياخذوا 12% على خاطر الشيفر دافير اكبر من 6000. الشيفر دافير الاول اقل من 6000 ياخذ 8%. الشيفر دافير في البوان B اكثر من 6000 ياخذ 12%.
دونك باش نحسب السالير بروت انويل دونك باش نحسب لهم الكوميسيون نتاعهم دونك 57600 هذوكم نتاعهم ثلاثه تاع لي فوندور الكل في العام باش ياخذوا عليها 8% c'est-à-dire 0,08 ça c'est la partie variable de la rémunération. Donc Z عندنا la partie fixe ياخذ في 500 دينار par mois fixe وهما قديه من mois باش عندنا 12 mois donc plus 12 fois 500 هذايا كل فوندور دونك كل فوندور باش ياخذ 8% من الشيفر دافير اللي يعملوا في العام كامل وباش ياخذ 500 fois 12 هذاك لا بارتي فيكس هذا كل فوندور هو لنا قال لي لو سالير بروت انويل دو بوين دو فونت معناتها نتاع لي فوندور الكل دونك جو في ملتيبليي زاده فوا لو نومبر دو فوندور دونك هذا اللي باش ياخذ فوندور واحد دونك نكمل نضرب فوا 3 باش نلقى نتاع البوين دو فونت كامله قداش السالير بروت نتاعها كامل نتاع لي فوندور ثلاثه دونك لي فوندور ثلاثه باش ياخذوا 8% على الشيفر دافير اللي عملوه خاطر وياخذوا 8% على خاطر الشيفر دافير نتاع كل واحد اقل من 6000 وياخذوا اون بارتي فيكس اللي هي 500 دينار فوا 12 ومن بعد نضربوا فوا 3 pour déterminer نتاع لي فوندور الكل دونك هذا الكل يعطيني 31824 دينار هذايا السالير نتاع بروت نتاع الخدامه نتاع البوان دو فونت ا توا باش نمشيو للبوان دو فونت بي دو لا ميم مانيير بارتي فاريابل عندنا الشيفر دافير اللي عملناه هو 86400 يقابل 7200 في الشهر و 7200 ياخذوا عليها في 12% دونك باش ياخذوا 12% من السالير من الشيفر دافير اللي عملوه انويل دونك عندنا 86400 فوا 12% 0,12 على خاطر الشيفر دافير منسويل يجي اكثر من 6000 دونك ياخذوا 12% والبارتي فيكس هذيك نفسها 500 fois 12 et multiplié fois 4 على خاطر عندي 4 vendeurs بالنسبة للبوان de vente B donc هذه بارتي variable وهذه البارتي fixe donc ça nous donne un chiffre d'affaires un salaire brut global de 65 472 دينار هذا السالير بروت انويل في عام كامل قداش نخلصوا الخدامه نتاعنا في البوان دو فونت A وفي البوان دو فونت B قال لي et déduire le salaire brut annuel global قال لي on déduire استنتج من هذوما الزوز salaire brut هذا بار بوان دو فونت من بعد قال لي global دونك باش نجمع لي دو points de vente. Donc, salaire brut global donc égal salaire de brut pour le point de vente A plus le point de vente B. Donc, 31 824 plus 65 472 tatine 97 296 dinars. 296 dinars. هذا السالير بروت جلوبال دو لونتربريز اللي باش تخلص فيه الخدمه اللي عندها. باهي. On va passer à la dernière question, la question 3. Déterminer la masse salariale globale de deux points de vente A et B, sachant que la TFP est 2%. قلنا من قبيل la TFP راهي 2%. خاطر قلنا من الأول راهي une entreprise commerciale. Il faut prologer 1%.
الفوبرولوس التاكس نتاع المساكن الاجتماعيه هذيك 1% les entreprises الكل quelle que soit l'activité. وعندنا زاد la cotisation patronale à la CNSS 16,57%. donc هذه CNSS patronale اللي يخلصوها على الخدامه اللي عندنا. donc on va calculer la masse salariale annuelle de cette entreprise. نعرفوا القاعده اللي هي salaire brut fois 1,1957. donc احنا شعنا ça c'est la question numéro 3. donc عندنا TFP 2%, عندنا الفوبرولوس 1% وعندنا CNSS patronal 16,57%. donc الكل كي نجمعهم يعطيوني 19,57%. donc باش نحسبوا الماsse salariale on va multiplier le salaire brut annuel bien sûr fois 1,1957. allez ça 19 على خاطر عندنا TFP 2%. qui est dans le TFP 2% نضربوا fois 1,1957. qui est dans le TFP 1% بالنسبة للentreprise industrielle نضربوا fois 1,1857. donc لنا هذه الماس salariale. donc égal salaire brut annuel اللي حسبناه global هذا 97,296 fois 1,1957. باش نشوفوا الماس سالاريال الجديدة هذايا نتاع لاني اللي عندنا تعطينا 116,336,827. هذايا الماس سالاريال global de 2 points de vente A et B. Mais ça c'était la question numéro 3. On va passer, il nous reste deux questions, questions 4 et 5. Donc on va calculer la masse salariale pour 2019. donc pour 2019. alors la question 4, pour l'année 2019 on suppose que l'entreprise compte garder la même structure des salaires de l'année 2018 qui s'élève à 1,454,200. En tenant compte aussi des nouveaux vendeurs à recruter, calculer la masse salariale de l'année 2019. donc là قال عندنا à part الهذوما les recrutements اللي باش يصيروا في A و B عندنا ماس سالاريال قديمه في 2018 اللي هي عطاها لنا كاتريامون عطانا ستركتور القديمه اللي هي en 2018. donc عندنا بطبيعتنا 1,454,200 هذه ستركتور القديمه معناها قبل ما نعمل الانفستيسمون قبل ما ندخل الخدامه هذوما اللي باش يتكلفوا على l'entreprise 116,336 خاطر ما سالاريال سي لو كو دو لا مان دوفر. دونك قبل ما نعمل انفستيسمون A و B عندي ما سالاريال نتاع القديمه 1,454,200. قال باش نخليه ميدوكم وباش نعمل l'investissement جديد قال en tenant compte de nouveaux vendeurs à recruter calculer la masse salariale de l'année 2019. donc الماس salariale نتاع 2019 شنو باش تولي القديمه بلس الماس salariale نتاع لي recrutés. donc masse salariale نتاع 2019 donc c'est la masse salariale 2018 plus la masse salariale des recrutés تاع جدد اللي باش نعملوا لهم باش نعملوا بهم l'investissement هذا نتاع A ونتاع
le B. Et je calcule la masse salariale 2019. Donc, j'ai masse salariale en 2019, la masse salariale القديمة 1 454 200. ونزيد la masse salariale نتاع les recrutés جدد اللي هما 116 336 827 باش تعطيني 1 570 536,827. Donc l'entreprise باش تولي عندها masse salariale globale en 2019 بعد ما تعمل investissement de 1 570 536 dinars 827. هذايا en 2019. Mais et cinquièmement, قال déterminer le taux d'évolution de la masse salariale. Taux d'évolution de la masse salariale entre 2019 et 2018. Donc, taux d'évolution, هي final moins initial sur initial, c'est-à-dire 1 570 536 827 moins la masse salariale القديمة 1 454 200 sur 1 454 200. Donc, Tatina fois 100, c'est un pourcentage. Donc, égale 8%. Donc, est-ce que la masse salariale va augmenter de 8%. L'entreprise maintenant, le projet est إلا ما تبدأ التaux d'évolution أقل من 10%. وeffectivement التaux أقل من 10%. وقال لي dites si l'entreprise pourrait réaliser le projet, oui, le projet va être retenu à la خاطر masse salariale أقل taux d'évolution de la masse salariale est inférieur à 10%. Condition اللي حطتها l'entreprise pour réaliser cet investissement. Donc oui, l'entreprise pourrait réaliser cet investissement qui consiste à la création de 2 points de vente. Donc, 2 points de vente, les ouvriers ou les vendeurs اللي فيها باش يطلعوا لنا masse salariale de 8% هكا هو. Donc on va accepter خاطر ما فاتتش 10%. Voilà. Donc هذايا l'exercice نتاع ressources humaines du bac de 2019 principal. Voilà. Merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah, نخدموا حاجة أخرى جديدة.